अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं सच न्यूज़ और मैं हूं एहसन रजा। मैं हूं नासिया कमल। इब्तिदा है रब्बे करीम के नाम से जिससे खुशहाली और सेहत और सलामती तलब की जाती है। अपने हबीब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल का वास्ता हमें हर किस्म की बीमारी और आफात से महफूज फरमा, आमीन। और साथ ही आपको खबर दें कि कप्तान ने अपनी टीम में एक बार फिर तब्दीली कर दी है। सेनेटर शिबली फराज को वफाकी वजीर इत्तलात और नशरियात का कलमदान दे दिया गया। फिरदौस आशिक अवान की छुट्टी हो गई। साबिक डीजी ISPR आसिम सलीम बाजवा को वजीर आजम के मुआविन खुसूसी इत्तलात बना दिया गया है। दोनों कल अपने अहदे का हल्फ उठाएंगे। कप्तान ने एक बार फिर अपनी टीम में इनकलाबी तब्दीली कर दी। हिज़्ब इख्तलाफ पर तनकीद के गोले बरसाने वाली डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान मुआविन खुसूसी इत्तलात के ओहदे से फारिग हो गयी। उनको डी नोटिफाई करके उनकी जगह सेनेट में कायदे ईवान सेनेटर शिबली फराज को विफाकी वजीर इत्तलात का ओहदा दे दिया गया। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा को वजीर आजम का मुआविन खुसूसी इत्तलात तैनात कर दिया गया है। उनके पास CPAC अथॉरिटी के चेयरमैन का ओहदा भी है। उन्हें गुज़श्ता साल नवम्बर में 4 साल के लिए इस अहम ओहदे पर तैनात किया गया था। विफाकी हुकूमत की जानिब से उठाए गए इन इक़दामात को इंतहाई अहम करार दिया जा रहा है। अपने ट्वीट में विफाकी वजीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी का सेनेटर शिबली फराज को विफाकी वजीर इत्तलात और आसिम सलीम बाजवा को वजीर आजम का मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात तैनात करने पर मुबारकबाद देते हुए कहना है कि शिबली फराज इज्जतदार और ईमानदार शख्स हैं, जबकि आसिम सलीम बाजवा मेहनती इंसान है। सिंध काबीना ने कोरोना इमरजेंसी रिलीफ ऑर्डिनेंस की मंजूरी दे दी है। ऑर्डिनेंस के तहत घरों के किरायों, स्कूल की फीसेज और यूटिलिटी बिलों में रियायत देने के अलावा प्राइवेट इदारों के मुलाजमीन की नौकरियों को तहफ्फुज़ दिया गया है। रिपोर्ट कर रहे हैं अब्दुल कदीर राना। कराची में वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की जेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास हुआ। सिंध काबीना ने कोरोना वायरस की वबा के बायस पैदा होने वाली सूरत हाल में शहरियों के लिए सिंध कोविड-19 इमरजेंसी रिलीफ ऑर्डिनेंस की मंजूरी दी, जिसे हतमी मंजूरी के लिए गवर्नर सिंध को भेजा जाएगा। ऑर्डिनेंस में निजी स्कूलों के बच्चों की फीस में 20% रियायत दी गई है। ऑर्डिनेंस में मकानों के किरायों में बड़ा रिलीफ दिया गया है। गैस, बिजली और पानी समेत यूटिलिटी बिल्स में भी रियायत का ऐलान किया गया है। ऑर्डिनेंस के तहत किसी मुलाजिम को नौकरी से नहीं निकाला जा सकता। सिंध काबीना के इजलास में टिड्डी दल के हमलों पर ब्रीफिंग देते हुए बताया गया कि टिड्डी दल 3 अजला में आ गई है। टिड्डी दल को कंट्रोल करने के लिए जारी किए जाने वाले 335.095 मिलियन रुपए में से 181.63 मिलियन रुपए खर्च हो चुके हैं और 153.45 मिलियन रुपए के फंड्स अभी मौजूद हैं। सिंध काबीना ने कैदियों के पैरोल में 4 घंटों से बढ़ाकर 72 घंटे इजाफी रियायत देने का इख्तियार दे दिया। 72 घंटों का ये इजाफी पैरोल 3 कैटेगरीज के लिए होगा। ये कैटेगरीज मौत, सगे रिश्तेदार की शादी और सगे रिश्ते में सख्त बीमारी शामिल है। फौतगी की सूरत में जेल सुपरिंटेंडेंट 72 घंटे इजाफी दे सकता है, जबकि शादी और सख्त बीमारी का इख्तियार महकमा दाखिला का होगा। सिंध काबीना के इजलास में गंदम की खरीदारी के हवाले से सूरत हाल का भी जायजा लिया गया। वजीर आला सिंध को बताया गया कि महकमा खुराक ने अभी तक 469.67 टन गंदम खरीदी है, जो मुकर्ररा हदफ का 33.55% है। सिंध हुकूमत ने फी 40 किलोग्राम गंदम की कीमत 1400 रुपए मुकर्रर की है। सिंध काबीना के इजलास में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर 52 मुख्तलिफ नौयत के जुर्मानों को बढ़ाने की भी तजवीज पेश की गई। वजीर आला सिंध ने महकमा ट्रांसपोर्ट को हिदायत की कि वो ये जुर्माने स्टेक होल्डर से मुशावरत के बाद तय करे। कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में पेश सिंध काबीना ने बड़ा फैसला कर लिया। सूबाई वज़रा ने 30 जून तक तनख्वाहें वसूल न करने का ऐलान भी कर दिया है। रकम कोरोना रिलीफ के कामों पर खर्च की जाएगी। कोरोना के खिलाफ जंग में पेश सिंध काबीना के अराकीन ने अपनी तनख्वाह भी कोरोना के खिलाफ जंग में लगा दी। सूबाई काबीना के अराकीन 30 जून तक तनख्वाहें वसूल नहीं करेंगे। ये रकम भी रिलीफ की सरगर्मियों में खर्च की जाएगी। काबीना इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सूबाई वजीर इत्तलात नासिर हुसैन शाह ने कहा कि सिंध काबीना के अरकान 1 माह की तनख्वाह पहले ही कोरोना रिलीफ फंड में दे चुके हैं। और आज ये भी फैसला किया गया कि कैबिनेट मेंबर्स जो हैं वो 1 माह की तनख्वाह तो पहले ही दे चुके हैं, जो वो फंड है, लेकिन अप्रैल, मई और जून की तनख्वाह नहीं लेंगे। नासिर हुसैन शाह का कहना था कि काबीना इजलास में रमजानुल मुबारक के दौरान जखीरा अंदोजी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला करते हुए कहा गया है कि महंगाई और जखीरा अंदोजी की किसी को इजाजत नहीं दी जाएगी। सिंध के ताजिरों ने सूबाई हुकूमत के ऑनलाइन कारोबार की इजाजत को खुशाइन करार देते हुए कहा है कि 95% अशिया की ऑनलाइन फरोख्त मुमकिन नहीं। छोटे ताजिरों को आसान शराइत पर कर्ज दिए जाएं। रिपोर्ट कर रहे हैं शहजादा मोइन।
کراچی سندھ تاجر اتحاد کے چیئرمین شیخ حبیب کے زیر صدارت تاجروں کا اجلاس منعقد ہوا، جس میں انہوں نے آن لائن کاروبار کھولنے کی اجازت پر سی ایم سندھ کا شکریہ ادا کیا اور چھوٹے تاجروں کے حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ چوڑی، کاسمیٹک، کپڑے، جوتے اور 95% ایشیا آن لائن نہیں بک سکتی، ان کے بارے میں بھی کسی لائحہ عمل کا اعلان کیا جائے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی جانب سے چھوٹے تاجروں کو آسان شرائط پر قرضہ دینے کا وعدہ کیا گیا تھا، کیونکہ چھوٹا الیکٹرانک والا وہ نہیں کر سکتا آن لائن، کپڑے کے کام کرنے والا آن لائن نہیں کر سکتا، جیولری والا آن لائن نہیں کر سکتا، کاسمیٹک والا آن لائن نہیں کر سکتا، چپل والا آن لائن نہیں کر سکتا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو چھوٹا تاجر ہے وہ ہمارا مفلسی کی طرف آ رہا ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سندھ گورنمنٹ کو چاہیے کہ فوری طور پہ کوئی ایسا اقدام اٹھائے، کوئی ایسی پالیسی لے کر آئے کہ کم سے کم 2 سے 4 دن کے اندر، تاکہ چھوٹے تاجروں کو کوئی ریلیف مل سکے۔ چھوٹے تاجروں کے پاس اپنے ملازمین کو دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں، اس ماہ تنخواہ دینا بد سے باہر ہے۔ چھوٹے تاجر ابھی تو ہماری بات سن رہے ہیں، مگر ایسا ہی رہا تو وہ ہمارے کنٹرول سے باہر ہو جائیں گے، یہ لوگ سڑکوں پر نکل آئیں گے۔ حکومت کو ان کے لیے واضح پالیسی اپنانی ہوگی۔ اگر آپ اسے زیادہ دیر اس کو لانگ ڈاؤن لمبا کرنے جا رہے ہیں تو چھوٹے تاجروں کو قرضہ دے دیا جائے اور بلا سود قرضہ دے دیا جائے، ہم ویسے وہ واپس بھی کریں گے۔ ہم نے سندھ گورنمنٹ سے یہ اپیل کی تھی، لیکن ابھی تک ہماری طرف کوئی ایسا میسج نہیں آیا، کوئی ایسی کال نہیں آئی، کوئی ایسی بات نہیں آئی سی ایم صاحب کی طرف سے یا سندھ گورنمنٹ کی طرف یا پرائم منسٹر آف پاکستان کی طرف سے کہ چھوٹے تاجروں کو بلا کے کہا گیا ہو کہ جی ہم نے آپ کے قرضے اپروول کرا دیے۔ تاجروں کے ہمارے پاس فون آ رہے ہیں، وہ انتہائی مشکل میں ہیں۔ سی ایم سندھ سے گزارش ہے کہ وہ کوئی ایسا اعلان کرے جس سے چھوٹے تاجروں کے چہرے پر خوشی آ جائے۔ چھوٹا تاجر بہت زیادہ پرابلم میں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ چیزیں نہیں ہوگی تو پھر لوگ جو ہے بامجبوری حالت میں یہ سمجھتا ہوں کہ لوگ پورے پاکستان میں کرونا کو بھول جائیں گے اور بھوک کی طرف آ جائیں گے، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ شاید ہم جیسے تاجروں کی بات لیڈروں کی سننا بھی پسند نہ کرے اور اپنی مدد آپ کے تو جو ہے وہ مارکیٹیں کھولنے کی طرف نہ چلے جائیں۔ این ٹی این والے تاجروں کو فوری طور پر 50,000 روپے امداد کے طور پر دیے جائیں تاکہ وہ لاک ڈاؤن کے پیش نظر اپنے گھروں پر رہیں۔ کیمرامین سراج کے ساتھ شہزادہ معین، سچ ٹی وی، کراچی۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ وفاق کام کی بجائے سندھ کے اقدامات کو سبوتاژ کرنے کی کوششیں کر رہا ہے۔ پہلی بار وفاق اور وزیر اعظم صوبوں سے لا تعلقی خواہ اعلان کر رہے ہیں۔ 18ویں ترمیم صوبوں کو اختیار دیتی ہے، لیکن وفاقی حکومت کو راہ فرار نہیں دیتے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے بی بی سی کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا، لاک ڈاؤن کے خلاف وزیر اعظم کے بیانات ابہام پیدا کر رہے ہیں۔ چندہ اکٹھا کرنا ہی ہر مسئلے کا حل نہیں ہے۔ 18ویں ترمیم صوبوں کو اختیار دیتی ہے، لیکن وفاقی حکومت کو رائے فرار نہیں دیتی۔ قومی سطح پر پالیسی بنانے کی ذمہ داری وفاق کی ہی ہے اور اس وقت وہاں قیادت کا فقدان ہے۔ بلاول بھٹو کا مزید کہنا تھا کہ جب وفاق سندھ کے اسپتال چھیننا چاہتا ہے تو اس وقت 18ویں ترمیم نظر نہیں آتی۔ اگر 18ویں ترمیم کے بعد وفاق کا کوئی کردار نہیں رہا تو پھر ملک میں نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ کا ادارہ کیوں موجود ہے؟ یہ وقت ایک ملک بن کے سوچنے کا ہے۔ وزیر اعظم کے بیانات نہایت غیر ذمہ دارانہ ہیں۔ ہر صوبہ اپنی صلاحیت کے مطابق حالات کا مقابلہ کرنے کی پوری کوشش میں لگا ہوا ہے۔ وزیر اعظم کے زیر صدارت کورونا صورتحال کا جائزہ اجلاس ہوا، جس میں اوورسیز پاکستانیوں کے لیے قرنطینہ پالیسی پر بریفنگ دی گئی۔ اجلاس میں بیرون ملک بے روزگار ہونے والے پاکستانیوں تک فوری ضروری مدد پہنچانے کا فیصلہ کیا گیا۔ اجلاس میں اوورسیز پاکستانیوں کے لیے قرنطینہ پالیسی پر عمل درآمد نہ ہونے کا نوٹس لیا گیا۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ اوورسیز پاکستانی مشکلات کا سامنا کر کے وطن پہنچتے ہیں، قرنطینہ کے نام پر ان کو پریشان نہ کیا جائے۔ ٹیسٹ منفی آنے پر 48 گھنٹے سے زیادہ قرنطینہ میں نہ رکھا جائے۔ ٹیسٹ مثبت آنے کی صورت میں حکومتی پالیسی پر سختی سے عمل درآمد کیا جائے۔ اجلاس میں ویلفیئر اتاشیوں سے اوورسیز پاکستانیوں کا تازہ ریکارڈ طلب کیا گیا اور پبلک ویلفیئر اتاشیوں کو متاثرہ پاکستانیوں کے لیے ریلیف آپریشن شروع کرنے کی ہدایت کی گئی۔ انہوں نے ہدایت کی کہ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے لیے راشن، ادویات، ماسک اور دستانوں کی فراہمی کو یقینی بنائیں۔ ویزے کی میعاد ختم ہونے پر پھنسے پاکستانیوں کی مدد کی جائے۔ چھوٹے کاروبار کے لیے حکومت کا بڑا اقدام، ایس ایم ایز کے لیے 50 ارب فراہم کیے جائیں گے۔ چھوٹے دکانداروں اور کاروباروں کے لیے بجلی کے بلز کی فراہمی میں حکومت سہولت فراہم کرے گی۔ وزیر صنعت حماد اظہر کہتے ہیں کہ صنعت، کاروبار اور ملازمتوں سے متعلق اقتصادی رابطہ کمیٹی نے 2 پیکیجز منظور کر لیے ہیں، جس میں بے روزگار افراد کے لیے 75 ارب روپے کا پیکیج بھی شامل ہے۔ 40 سے 7 لاکھ افراد میں احساس کفالت پروگرام کے تحت رقم تقسیم کریں گے۔ احساس پروگرام مل کے ایک پورٹل لانچ کریں گے
جس کے اندر تمام وہ شخصیات جن کا میں نے ذکر کیا جو اپنی ملازمت سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں وہ وہاں جا کے رجسٹر کر سکتے ہیں. یہ آپ اپنے ٹیلی فون سے بھی رجسٹر کر سکیں گے, اسمارٹ فون سے. اور جو افراد جو دہاڑی کے مزدور ملازمین جن کے پاس یہ انٹرنیٹ یا اسمارٹ فون کی فیسلٹی موجود نہیں ہے, ان سے گزارش کی جائے گی کہ وہ کسی ایسے شخص جس کے پاس یہ فیسلٹی موجود ہے اس کے ساتھ بیٹھ کے اپنے وہ قواعد و ضوابط اس کے اندر فل کر لیں. 2 یا 3 منٹ سے زیادہ ان کے اس عمل کو نہیں لگے گا. اور اس کے بعد جب ہمارے پاس یہ ڈیٹا آ جائے گا, ہم احساس پروگرام کے فلٹرز رن کریں گے, مختلف اس کی ٹارگٹنگ کریں گے, جس کے بعد ہم یہ 12,000 روپے 40 سے 60 لاکھ افراد کے درمیان ہم یہ ڈسٹریبیوٹ کرنا چاہ رہے ہیں انشاءاللہ تعالی. اور یہ یاد رہے کہ یہ 40 سے 60 لاکھ جو 1 کروڑ 20 لاکھ احساس پروگرام کے اندر آلریڈی ان کی کیٹیگریز چل رہی ہیں, یہ اس سے اضافی ہوں گے. اسلام آباد اور کوئٹہ کے بعد سکھر کے ڈاکٹرز نے بھی لاک ڈاؤن سخت کرنے کا مطالبہ کر دیا ہے. کہتے ہیں ڈاکٹرز کے کسی سیاسی جماعت سے تعلق ہونے کا تاثر غلط ہے. ڈاکٹرز کا تعلق مریضوں اور صحت سے ہے. ہم غریب ملک ہیں, ہمارے عوام غریب ہیں, ہم یہ ساری چیزیں افورڈ نہیں کر پاتے. ہمیں آپ کو پتا ہے کہ پی پی ایز بھی ڈاکٹروں کو نہیں ہے, نرسنگ اسٹاف کو نہیں ہے. ہمارے پاس ڈاکٹرز پہلے ہی شارٹ ہے اور نرسنگ اسٹاف اس سے بھی زیادہ شارٹ ہے. تو اگر اسی تیزی کے ساتھ یہ وائرس پھیلتا رہا اور ہم نے احتیاط نہیں کیا, جیسے ہم لوگ نہیں کر رہے, مارکیٹس میں چلے جائیں, مارکیٹس کھلی ہوئی ہیں, شٹر نیچے ہے لیکن لوگ اندر دکانوں میں بیٹھے ہوئے ہیں. اسی طرح ہر چیز کھلی ہوئی ہے. ہم لوگ بول تو رہے ہیں کہ ہم نے مارکیٹس بند کی ہوئی ہیں, لاک ڈاؤن کیا ہوا ہے, آپ لوگ خود مارکیٹ میں گھومتے ہیں, لیکن یہ لاک ڈاؤن نہیں ہے. ایسے ہم اس بیماری کا اس وبا کا مقابلہ نہیں کر پائیں گے کبھی. تو پی ایم اے سکھر کا ایک کلیئر کٹ میسج ہے عوام کے لیے بھی, حکومت کے لیے بھی, کہ حکومت کو سختی کرنی چاہیے, کمپلیٹ لاک ڈاؤن کرنا چاہیے بغیر کسی بھی پالیٹکس کے. یہ پالیٹکس نہیں ہے, یہ سائنس ہے, یہ ہیلتھ ہے. سائنس پوری دنیا کی آج یہی کہہ رہی ہے کہ اس کا علاج صرف اور صرف سوشل ڈسٹینسنگ میں ہے. بلوچستان حکومت نے لاک ڈاؤن کی خلاف ورزی کرنے والوں کو گرفتار کرنے کا اعلان کر دیا ہے. ترجمان لاقت شہوانی کہتے ہیں کہ عوام کو لگتا ہے کہ کورونا کا خدشہ ٹلتا جا رہا ہے. عوام کو حکومت کے ساتھ تعاون کرنا ہوگا. عوام تعاون نہیں کرتے تو لاک ڈاؤن کو مزید سخت کیا جائے گا. وہ شاپس جنہوں نے وائلیشن کی ان ایس او پیز کے 2707 ایسے شاپس کوئٹہ میں صرف اب تک سیل کیے جا چکے ہیں, اور مزید بھی ہم اس پہ جو ہے سختی سے عمل درآمد کر رہے ہیں. اگر عوام تعاون نہیں کرتے تو ہم لاک ڈاؤن کو سخت کرنے پہ مزید مجبور ہو جائیں گے, اور بلوچستان گورنمنٹ یہ ڈیسیشن لے گی. وہ جو پارشل لاک ڈاؤن ہے اس کو الٹیمیٹلی ہم مکمل لاک ڈاؤن کی طرف لے جائیں گے. اگر عوام چاہتی ہے کہ موجودہ کہ جو ایسنشل فوڈ آئٹمز ہیں, میڈیکل سٹورز ہیں, 5 دیگر سیکٹرز جو میں نے گنوائے, کہ یہ اسی طرح کھلے رہیں, اس پہ ریلیکسیشن رہی اور معمولات زندگی بھی چلتی رہی, تو پھر عوام ہمارے ساتھ تعاون کریں. ورنہ آپ خود دیکھیں کہ ڈاکٹر صاحبان کیا سجیسٹ کر رہے ہیں, بلوچستان گورنمنٹ کیا سجیسٹ کر رہی ہے. اور اب تو پہلے دن سے کہہ رہے ہیں بلوچستان گورنمنٹ, کیونکہ سندھ اور بلوچستان گورنمنٹ میں بیک وقت ایک ہی دن میں 17 مارچ کو لاک ڈاؤن کا فیصلہ کیا, سب سے پہلے ہم دونوں نے. یہاں پر وقت ہوا ہے ایک بریک کا. ہمارے ساتھ رہیے. اب آپ کو بتائیں کہ بھارتی فورسز کی شہر انگیزی کنٹرول لائن کے مختلف سیکٹرز میں شہری آبادی پر فائرنگ, ایک خاتون شہید, بچی بھی زخمی ہو گئے. پاک فوج نے بھرپور جوابی کارروائی کرتے ہوئے دشمن کی گنیں خاموش کروا دیں. دنیا کورونا سے نبرد آزما, لیکن مودی سرکار اپنی روش پر برقرار. کنٹرول لائن پر اشتعال انگیزی, جنگ بندی معاہدے کی پھر خلاف ورزی. پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے مطابق بھارتی فورسز نے لائن آف کنٹرول پر ایک بار پھر بلا اشتعال فائرنگ کی. سیز فائر معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے مودی کے پیروکاروں نے جندروڑ اور کھوئے رٹا سیکٹر میں شہری آبادی کو نشانہ بنایا. ترجمان پاک فوج میجر جنرل بابر افتخار نے ٹویٹر بیان میں کہا کہ بھارتی فوج نے راکٹ اور خودکار ہتھیاروں سے نہتے شہریوں کو نشانہ بنایا. بھارتی فوج کی فائرنگ سے 36 سال کی یاسمین شہید اور 8 سال کی عتیبہ ظاہر شدید زخمی ہو گئی. زخمی بچی کو فوری طور پر قریبی طبی مرکز پہنچا دیا گیا. دراندازی پر ارض پاک کے محافظوں نے دشمن کو منہ توڑ جواب بھی دیا ہے.
भारतीय फौज की जानिब से एलओसी पर फायरबंदी की खिलाफ वर्जी पर पाकिस्तान ने भारतीय नाज़िमुल उमूर को दफ्तर खारिजा तलब करके शदीद एहतजाज किया। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक भारतीय नाज़िमुल उमूर को DGI ISPR जायद हफीज चौधरी ने तलब किया। जंग बंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी और LOC पर जंदरूट और कोहिरता सेक्टर में सिविल आबादी को निशाना बनाने पर पाकिस्तान की जानिब से शदीद एहतजाज रिकॉर्ड कराया गया। भारतीय काबिज फौज वर्किंग बाउंड्री और LOC पर भारी हथियारों से सिविल आबादी को निशाना बना रही है। अब जिक्र करेंगे वादी जन्नत नजीर का। तो वादी कश्मीर में भारतीय काबिज फौज का जुल्म जबर न रुक सका। जिला कुलगाम में भारतीय फौज ने मजीद 3 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया। 24 घंटे में शहदा की तादाद 7 हो गई। मुसलसल लॉकडाउन और मुहासरे से कश्मीरी जहनी बीमारियों का शिकार होने लगे हैं। अक़वाम आलम की मुजरिमाना चशमपोशी और दोहरा मयार। वादी जन्नत नजीर में रमजान मुबारक में भी खून की होली जारी। इंसानियत की दुश्मन भारतीय सरकार और फौज बेगुनाहों के कत्लेआम में मसरूफ। कोरोना वायरस के बढ़ते केसेस के बावजूद कश्मीरियों को इलाज मुआवजे की सहूलियात मुयस्सर नहीं। मकबूजा कश्मीर में रमजानुल मुबारक के दौरान भी काबिज भारतीय फौज की रियासती दहशतगर्दी न थम सकी। सर्च ऑपरेशन की आड़ में जालिम अफवाज ने कुलगाम के इलाके इस्ताहाल पर धावा बोल दिया। घर घर तलाशी के बहाने नौजवानों पर गोलियां बरसा दी। 6 रोज में शहीद कश्मीरी नौजवानों की तादाद 16 तक जा पहुंची। दूसरी जानिब मुसलसल लॉकडाउन और मुहासरे की सूरत हाल से 2-4 कश्मीरी अवाम जहनी अमराज का शिकार होने लगे। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता साल 5 अगस्त के बाद सैकड़ों नौजवानों को भारतीय फौज ने उठाया था, जिनके वालिदैन आज भी अपने बच्चों की राह देख रहे हैं और शदीद जहनी परेशानी में मुब्तला हैं। खुद भारतीय फौजी ही अपनी फौज के मुखालिफ हो गए। मकबूजा कश्मीर में तैनात भारतीय फौज के एक जवान ने अपनी ही फौज की कारस्तानियां खोलकर बयान कर दी। अपने बयान में फौजी अफसरान की मसरूफियात बेनकाब कर दी। वेलफेयर सेंटर में ये जवानों को बुलाते हैं बाय ऑर्डर, जवानों की मेनसाबों को बुलाते हैं। जवानों की मैडम अगर नहीं आई तो उनको धमकी दे दी जाती है, आपके हस्बैंड को हम बोरी बिस्तरा गोल करवा देंगे। ये कौन सा लैंग्वेज, कौन सी भाषा है? जवान लाता है अपनी परेशानी से, लेकिन उसको फैमिली वेलफेयर सेंटर में स्ट्रेच किया जाता है, क्योंकि इनकी मेन साहब लोगों को भी कमांड करनी है। इनकी मेन साहब लोगों को कमांड करने के लिए चाहिए, क्योंकि घर में खाना बनाने के लिए जवान है, जूता पॉलिश करने के लिए जवान है, घर की सफाई करने के लिए जवान है। 20 से 25 से 30 जवान तक इनके घरों में लगे रहते हैं। जवानों का अत्याचार कर रहे हैं, जवानों का शोषण कर रहे हैं, अपने सारे निजी काम जवानों से करवा रहे हैं। और जब पूरे जवानों को निजी काम में लगाओगे तो जो हमारा असली काम है उसे तो हम भूल ही जाएंगे ना। इसीलिए हम कहीं सक्सेस नहीं हो रहे, कहीं ऑपरेशन हमारे सक्सेस नहीं हो रहे, मुठभेड़ में हमारे जवान शहीद हो जाते हैं। अब आपको खबर देंगे खेल के मैदान से। तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मिडिल ऑर्डर बैट्समैन उमर अकमल पर स्पॉट फिक्सिंग मामले में 3 साल की पाबंदी आयद कर दी गई है। फैसले के मुताबिक क्रिकेटर उमर अकमल पर आइंदा 3 बरस के लिए हर तरह की क्रिकेट के दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मिडिल ऑर्डर बैट्समैन उमर अकमल पर स्पॉट फिक्सिंग मामले में 3 साल की पाबंदी आयद कर दी गई। उमर अकमल केस की समाअत नेशनल क्रिकेट एकेडमी में डिसिप्लिनरी पैनल के चेयरमैन जस्टिस रिटायर्ड फजल मेहरान चौहान ने की और केस का मुख्तसर फैसला सुनाते हुए 3 साल तक क्रिकेट खेलने पर पाबंदी आयद कर दी। फैसले के मुताबिक क्रिकेटर उमर अकमल पर आइंदा 3 बरस के लिए हर तरह की क्रिकेट के दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। समाअत में उमर अकमल अकेले ही पैनल के सामने पेश हुए थे। समाअत से कबल ही फजल मेहरान चौहान ने फ्रीकैन को नोटिस भिजवा रखे थे, जबकि इम्कान था कि 1 से 2 समातों में ही फैसला आ जाएगा। मिडिल ऑर्डर बैट्समैन उमर अकमल ने फिक्सिंग की पेशकश और रवाबित के बारे में मुतल्लिका हुकाम को बर वक्त आगाह नहीं किया था। बाद एंटी करप्शन कोड ऑफ कंडक्ट की 2 बार खिलाफ वर्जी पर उमर अकमल को नोटिस ऑफ चार्ज जारी किया गया था। उमर अकमल पाकिस्तान सुपर लीग में कोयटा ग्लैडिएटर्स का हिस्सा थे, ताहम अब पाबंदी के बाद वो PSL के स्टेज पर भी दिखाई नहीं देंगे। कैमरामैन मोहम्मद जामिन के साथ सैयद वकार हुसैन, सच न्यूज, लाहौर। कोरोना लॉकडाउन और रमजान की आमद ने जुड़वा शहरों में मौजूद रेढ़ी बानों की चांदी कर दी है। न खौफे खुदा न रेट लिस्ट आवेजा, मनमानी कीमतें वसूल करने लगे हैं। शहरी परेशान हैं, कहते हैं जाएं तो जाएं कहां। रिपोर्ट कर रहे हैं सज्जाद काज़मी।
راول چوک سے لے کر ترامڑی چوک تک 20 یہاں پر ریڑیاں لگی ہیں سبزی کی، پھلوں کی اور اس کے ساتھ ساتھ مچھلی کی، کیونکہ یہاں پر راول ڈیم بھی جو ہے نزدیک پڑتا ہے. اور آج جا کے چیک کرتے ہیں کہ یہاں پر کن کن جگہوں پر جو ہیں آج کی جو ریٹ لسٹ ہے وہ آویزہ ہے یا آویزہ نہیں ہے، اور کس حد تک جو ہے اضافی جو ہیں پیسے لیے جا رہے ہیں رمضان کی بنیاد بنا کر، اور کس حد تک جو ہے 1 کلو کے حساب سے جو ہے پیسے یہاں پر وصول کیے جا رہے ہیں. آئیں چلتے دیکھتے ہیں. آف کیمرہ مالٹی کی قیمتیں 300 روپے درجن بتائی گئی اور کیمرہ دیکھتے ہی قیمتیں 100 روپے پر آن گری. یہ 100 روپے درجن ہے مالٹا، اور خربوزہ 60 روپے کلو ہے، اور سیب 110 روپے کلو ہے. نہ دکان کا کرایہ نہ ہی بجلی کا بل. ریٹ کے اس حد تک اضافے کے سوال پر کہا کہ منڈی ہی سے مہنگا مل رہا ہے، کم قیمت پر نہیں دے سکتے. صاحب جی منڈی میں جب جاتے ہیں منڈی میں ریٹ چیک کریں نا کہ منڈی میں لنگر کتنے کا ملتا ہے کیلے کا، ٹھیک ہے، آگے کیسے ہم بیچ رہے ہیں. منڈی نہیں جاتی ادھر سنگوں پہ آتے ہیں بس. گاڑیوں میں آنے والے بیشتر گاہک قیمتوں کا تقاضا نہیں کرتے، جس کے باعث موٹر سائیکل سوار اور غریب طبقہ مہنگے دام دینے پر مجبور ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ ہمارے کچھ لوگ ہیں گاڑیوں والے ایسے جن کے پاس شاید پیسہ وافر مقدار میں موجود ہے، تو وہ ریٹ وغیرہ اتنا چیک نہیں کرتے اور وہ لے لیتے ہیں چیز، تو اس سے غریبوں پہ اثر تو ضرور پڑتا ہے اس چیز کا. یہاں پر موجود دکانداروں کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے پرمٹ کے لیے اپلائی بھی کیا ہے، لیکن پیسے بھی ہم سے لے لیے گئے ہیں، اس کے باوجود ہمیں پرمٹ جو ہے ایشو نہیں کیا جا رہا، جس کے باعث ہمیں روزانہ کی بنیاد پر جو ہے سی ڈی حکام حکام جو آ کر تنگ بھی کرتے ہیں. بات آتے ہیں سی ڈی والے تو آپ سے پوچھتے ہیں، بتاتے ہیں آپ کو کہ میں سی ڈی ہوں، مجھے کیلا آپ بتاتے ہیں نا، وہ ہم جانتے ہیں سی ڈی والے اگر نہیں دیتے پھر سامان اٹھا دیں. بھائی میں نے سے کیا نا پرمٹ کا میں نے پیسے بھی جمع کیے ہیں، قریباً 20 دن ہو گیا، اور یہ پرمٹ نہیں دیتے. پرمٹ ہم کو مل جائے گا، سودا لائے گا انشاءاللہ اور بھی سستا ہو جائے گا. ریٹ لسٹ آویزہ کرنے پر کیا جواب آیا خود ہی دیکھ لیجئے. یہ بھی ریٹ لسٹ تو نہیں ہے ٹھیک ہے، مگر پیچھے منڈی والوں کو چاہیے نا کہ ہم کو ریٹ لسٹ جو ہے وہ آتی ہے انتظامیہ آ کے دے جاتی ہے، روزانہ کی بنیاد پر دیتے ہیں. انتظامیہ والوں کو یہ تو پھر انتظامیہ والوں کی غلطی ہے، ہماری تو غلطی نہیں ہے. نہیں یہاں کی ریٹ لسٹ نہیں پتا. یہ پتا ہے کہ 250 کے قریب خربوزہ تھا دھڑی کا، یہ 400 کہہ رہے ہیں. وہ کہتا 150 روپے درجن ہے، لیکن ریٹ لسٹ میں نے مانگی اسے کہتا نہیں ہے. جو یہ ریڑھی لگاتے ہیں نا، یہ کسی اجازت نامہ ان کے پاس ہونا چاہیے، اور پھر اس کے بعد جو گورنمنٹ طے کرتی ہے ریٹ وہ ان کو آویزہ کرنا چاہیے. راول چوک سے لے کر ترامڑی چوک تک 20 ایسی دکانیں اور ٹھیے موجود ہیں جہاں پر نہ تو ریٹ لسٹ آویزہ ہیں. اگر ریٹ لسٹ کے لیے تکرار بھی کی جائے تو یہ سننے میں آتا ہے کہ اگر آپ نے لینا ہے تو لیں اور نہ اپنی راہ پکڑیں. کیمرہ مین حسین بلگاری کے ساتھ سجاد قاسمی، سچ نیوز، اسلام آباد. لاہور کے ریڑھی بان کہتے ہیں کہ وہ منڈی سے مہنگے پھل خرید کر سستے فروخت کیسے کریں. حکومت کو چاہیے کہ وہ منڈی میں پھلوں اور سبزیوں کے دام کنٹرول کرنے کے لیے اقدامات کرے. اس پر رپورٹ کریں گے وقار حسین. رمضان المبارک کا آغاز ہوتے ہی ملک بھر کی طرح لاہور میں بھی سبزیوں اور پھلوں کے دام بڑھ جاتے ہیں، جس کی وجہ ناجائز منافع خوری اور ذخیرہ اندوزی ہے، جس کے تدارک کے لیے حکومت کوئی اقدامات نہیں کر سکی. شہری کہتے ہیں ایک تو گھر پر بیٹھے ہیں تو دوسری طرف قیمتیں زیادہ ہونے سے مشکلات کا سامنا ہے. حکومت ریلیف کے اقدامات اٹھائے. آگے کہتا ہے جی آپ نے اتنا مہنگا کر دیا، ہم نے تھوڑی کیا. ہمارے منڈی چل رہے 1500 کی پیٹی ہے منڈی میں، جو پہلے 700 کی ملتی تھی. 400 روپے نہ کہ سستا تھا، اب 500 روپے نہ کہ مہنگا ہے. ہمارا کیا قصور ہے اس میں؟ ٹھیک ہے، ہم نے جس ریٹ آنا اس ریٹ بیچنا ہے. ٹھیک ہے، منڈی سے بہت تیز ہے. ریڑھی بانوں کا کہنا ہے کہ خریدار بلا وجہ ان سے تکرار کرتے ہیں کہ وہ پھل مہنگا فروخت کرتے ہیں. ان کا کوئی قصور نہیں، انہیں منڈی سے مال مہنگا ملتا ہے. ہمیں منڈی سے بہت مہنگا ملتا ہے. ٹھیک ہے، اگر منڈی سے سستا ملے گا تو ہم بھی یہاں پہ آ کے سستا بیچیں گے. یہ منڈی والے مہنگا کر دیتے ہیں، وہ مہنگا کرتے ہیں تو پھر ہم بھی مہنگا بیچتے ہیں، کیونکہ ہم نے بھی روزی کمانی. جنہوں نے بابا جی کروڑوں روپیہ سٹاک کیتے انہوں نے مہنگا کیتا، اسی تو نہیں کیتا، اسی تو 5 روپے کلو دے کمانے. پھل فروخت کرنے والوں کا کہنا ہے کہ وہ تو 4 سے 5 روپے کا مارجن رکھتے ہیں جو ان کا حق بنتا ہے. ہر سال ہی کاٹ دیں. باہر کے ملکوں یہ ہوتا ہے کہ کوئی بندہ دن دیہڑا میں نا چیز سستی کاٹ دیں. سارے پاکستان شروع تو بھیج آ رہے ہیں، یہ چیز مہنگی کاٹ دیں. یہ ہم نہیں مہنگا بیچ رہے بھائی جان، یہ پیچھے سے ہی مہنگا ہے. شہر میں ریڑھیوں پر پھل بیچنے والوں کا کہنا ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ وہ منڈی میں پھلوں اور سبزیوں کے دام کنٹرول کرنے کے لیے اقدامات کرے. ریڑھی بانوں کا کہنا ہے کہ انہیں پھل منڈی سے ہی مہنگا ملتا ہے، وہ تو معقول منافع رکھ کے ہی فروخت کرتے ہیں. کیمرہ مین محمد امین کے ساتھ سید وقار حسین، سچ نیوز، لاہور.
दुनिया भर में माह सयाम में अशियाए खुरनोश सस्ती, जबकि पाकिस्तान में महंगाई का तूफान है। माह सयाम का आगाज होते ही कराची में फल महंगे कर दिए गए हैं। तरबूज के दाम तो जैसे आम आदमी की कुव्वत खरीद से ही बाहर हैं। रोजे की इफ्तारी के दस्तरखान पर तरबूज की भी अपनी अहमियत है, जो न सिर्फ खाने में मजेदार है बल्कि देखने में भी बहुत खूबसूरत और भला लगता है। लेकिन मुनाफाखोरों ने इसे भी महंगा कर दिया। शहर की मुख्तलिफ मार्केटों में तरबूज बड़ी मिकदार में मौजूद हैं, जिन्हें देखकर ये गुमान होता है कि शायद ये सस्ते हो गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, बल्कि महंगे दामों फरोख्त हो रहे हैं। कराची में तरबूज के कोई एक दाम नहीं, कहीं 40 रुपए किलो तो कहीं 50 और बाज़ जगहों पर तो 70 रुपए फी किलो से भी ज़ायद में बिकता हुआ दिखाई दिया। शहरियों का कहना है कि इफ्तार के दौरान तमाम फलों के साथ तरबूज का होना बहुत अहम है, लेकिन महंगाई की वजह से ज्यादा फ्रूट नहीं ले पाते। रोजे का मजा नहीं आता तरबूज के बगैर। एक तरबूज वाहिद वो फल है जो कि रोजे में रोजगार को लाजमी चाहिए। तरबूज की और ही बात है, उसकी बर्फ से लगा हुआ होता है, बड़ा मजा आता है। कम से कम 30 रुपए नहीं तो 35 तो हो। फल फरोश कहते हैं कि उन्हें मंडी से ही माल महंगा मिलता है, इसलिए वो महंगा बेचने पर मजबूर हैं। लिस्ट का रेट अगर देखा जाए तो 30-33 रुपए, आम बाजार में देखा जाए तो 60, 70, 80, 50 रुपए से ऊपर यानी बिकाई। रेट जो है वो तकरीबन 40-35 चल रहा है, लेकिन मंडी के जो हालात हैं वो अल्लाह जानता है, उसका रसूल जानता है और हम जानते हैं। हुकूमत को चाहिए कि प्राइस कंट्रोल अथॉरिटी को फाल बनाए ताकि तरबूज समेत दीगर फलों की कीमतें बढ़ाई न जा सकें। इफ्तार के दौरान दीगर फलों के साथ अगर तरबूज मौजूद न हो तो रोजे का मजा कुरकुरा हो जाता है। कैमरामैन एहसन रजा के साथ अशरफ सोलंगी, सच टीवी, कराची। मुल्क में महंगाई की लहर में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। पेशावर के शहरी रमजान मुबारक के बाबरकत महीने में भी महंगाई से परेशान दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने क्या कहा, जानते हैं उन्हीं की जुबानी। महंगाई के बारे में तो रमजान में अक्सर होता है कि महंगाई आती है, लेकिन इस दफा खासकर स्पेशली जो बंद था, अभी बाजार कुछ को चोरी खुल रहा है, उसमें महंगाई, गोश्त महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है, कीमा, दूध काफी महंगा हो गया है। स्पेशली लोग शरबत पीते हैं, नींबू मतलब है शरबत वाला 400 रुपए किलो है। जो है ना मुल्क जो बहुत नाजुक हालात से गुजर रहा है और बहुत महंगाई बढ़ चुकी है। गरीब आवाम जो है ना इस वक्त ना तो सब्जी खरीद सकता है, ना तो कोई आटा, ना और, क्योंकि आजकल जो है ना सब्जी जो है ना 400-500 हज़ार में कुछ नहीं हो सकता। सर इस हवाले से तो मैं ये कहूँगा जो भी हुकूमत आती है बस अपना रोना होती है कि हमने पहले से बहुत बेहतर है, लेकिन जो भी आती है वो महंगाई करके ही जाती है। इसमें आवाम को कोई रिफीज नहीं दे रही, कोई मतलब कोई किसी किस्म की आवाम को कोई फायदा नहीं है। सर में हम जो चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस तरह बेसन हो गया और बाकी फ्रूट हो गए और दालें हो गई, तो इसमें भी काफ़ी इजाफा हुआ है। महंगाई तो बहुत ज़्यादा है भाई, हर कोई परेशान है। हम रश्का चलाते हैं, रश्के में कोई धंधे की रश्का है हमारे पास। जब उसके पास जाते वो कह रहे पैसे दे, पैसे होते नहीं। सुबह से ये 200 रुपए की सेंची डलवाई, 50 रुपए नहीं कमाया। महंगाई एक अवामी मसला, क्या अवाम इस मसले को हल करना चाहती है या हुकूमत से ही उम्मीदें लगाए महंगाई में पिसती रहेगी? सियासी लीडर सिर्फ इलेक्शन में वोट लेने के लिए महंगाई खत्म करने का नारा लगाते हैं। सच टीवी बनेगा अवाम की आवाज। महंगाई माफिया कैसे काम करता है, अब करेगा बेनकाब। हुकूमतें महंगाई माफिया के सामने क्यों बेबस हैं, हम लाएंगे सच्चाई आपके सामने। उफ, ये महंगाई, हाय रे महंगाई। महंगाई एक ऐसा मसला है कि जिस पर हर सियासी जमात इंतखाब लड़ चुकी, जीत चुकी और फिर अपोजिशन भी बन चुकी, लेकिन आखिर क्या वजह है कि इसका कोई हल नहीं निकल सका? सच टीवी ने उठा दिए हैं ऐसे सवालात जिन पर जितनी अहले इक़्तिदार की तवज्जो की जरूरत है उतनी ही शहरियों की। महंगाई क्यों कम नहीं होती? क्या हम बतौर शहरी भी महंगाई के जिम्मेदार हैं? खरीदारी से कबल कीमतों का जायजा क्यों नहीं लिया जाता? ऐसा क्यों है कि सड़क किनारे बैठने वाले भी धोखा देने लगे? इंतजामिया सड़क किनारे खांचा फरोशों को क्यों नहीं पूछती? दुकान का किराया, न बिजली का बिल, फिर भी महंगाई का रोना। क्या महंगाई शहरियों को खुद कंट्रोल करना होगी? क्या फलों की कीमतों के लिए हर बार बाइकाट करना पड़ेगा? क्या इफ्तार के लिए 3-3 फलों का होना जरूरी है? रेट लिस्ट न लगाने वालों का क्या होना चाहिए? हुकूमती रेट लिस्ट में कितनी महंगाई है? महंगाई के मास्टरमाइंड कौन है? इन माफिया को कौन पकड़ेगा? कौन बनेगा आवाम की आवाज? आप हमें बताएं, हम बनेंगे आपकी आवाज। लाएंगे पूरी सच्चाई से हकायक मंजरे आम पर।
क्योंकि हमें है आपकी मुश्किलात का एहसास, इसलिए हमें बताएं, हम रखेंगे आपकी तजावीज़ को अवाम और अहल इक़्तिदार के सामने। लॉकडाउन जल्द खत्म करके अवाम की कुर्बानी को रायगां नहीं जाने दे सकते। खबरें और भी होंगी एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। लॉकडाउन में फराइज निभाने वाले पुलिस एहलकारों में कोरोना का फैलाव तेज हो गया है। मजीद 31 पुलिस एहलकारों के कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गए हैं। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में नाकों पर ड्यूटीज देने वाले मजीद 31 पुलिस एहलकारों में कोरोना वायरस की तस्दीक हो गई। कराची में कोरोना के मर्ज में मुब्तला होने वाले पुलिस एहलकारों की मजमूई तादाद 50 हो गई है। एहसास प्रोग्राम में काम करने वाले 2 एहलकार भी वबा का शिकार हुए। वायरस का शिकार होने वालों में इंस्पेक्टर रैंक और कांस्टेबल्स शामिल हैं। पुलिस जराये कहते हैं कि मुतासिर होने वाले एहलकारों का ताल्लुक बहादुराबाद, गुलशन इकबाल, किलाकोट, सिविल लाइन और मेमनगोट से है। मुहलिक तरीन वबा कोरोना से पाकिस्तान भर में अमवात की तादाद 292 हो गई है। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में कोरोना वायरस की तस्दीक शुदा केसेस की तादाद बढ़कर 13,915 हो गई है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की जानिब से जारी अपडेट के मुताबिक पाकिस्तान में कोरोना वायरस के केसेस तेज रफ्तारी के साथ बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान में 24 घंटों के दौरान कोरोना के 605 नए केसेस रिपोर्ट हुए, जबकि अब तक 3029 मरीज वायरस से लाहक होने वाली बीमारी से सेहतयाब हो चुके हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में मजीद 12 अमवात रिपोर्ट हुई। सबसे ज्यादा अमवात अब तक खैबर पख्तूनख्वा में हुई है, जिनकी तादाद 98 है। इसके बाद पंजाब में 83 अमवात, सिंध में 81 अमवात, बलूचिस्तान में 13, गिलगित बल्तिस्तान और इस्लामाबाद में 3 अमवात वाक़ई हुई। पंजाब में कोरोना केसेस की तादाद सबसे ज्यादा है, जहां अब तक 5,400 से जायद केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। सिंध में 4,600 से जायद कोरोना केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। खैबर पख्तूनख्वा में केसेस की तादाद 1,800, इस्लामाबाद में 245 से बढ़ गई है। बलूचिस्तान में 781, गिलगित बल्तिस्तान में 318 कोरोना केसेस रिपोर्ट हुए। आजाद कश्मीर में केसेस की तादाद 59 है। रमजान मुबारक का मुकद्दस महीना मुसलमानों के लिए अल्लाह के इनाम इकराम और अनायतों का महीना है। इस महीने में अल्लाह का कुर्ब और रजा हासिल करने और अपनी जिंदगियों में इनकलाब बर्पा करने का मौका मिलता है। अल्लाह ताला फरमाता है, रोजा मेरे लिए है और मैं ही इसका अजर दूंगा। ऐ ईमान वालों, तुम पर रोजे फर्ज कर दिए गए हैं, जैसे तुमसे पहले लोगों पर फर्ज किए गए थे, ताकि तुम तकवा हासिल करो। इस बाबरकत महीने में मुसलमानों पर अल्लाह ताला की तरफ से बरकतों और रहमतों का नुज़ूल होता है। अल्लाह के खास इनामात की बारिश होती है। रमजान के दौरान सहरी से इफ्तारी तक अल्लाह अपने बंदे की हर नेकी का 70 गुना अजर अता फरमाता है। रमजान रहमतों, बरकतों और मगफिरतों का सरचश्मा है, जिसका पहला अशरा रहमत, दूसरा मगफिरत और तीसरा अशरा जहन्नम की आग से निजात का कहलाता है। माह रमजान अहले ईमान के लिए इनफरादी इज्तिमाई तरबियत का बेहतरीन मौका है। रोजा दुनियावी जिंदगी की कसाफतों से दिल को पाक करने का बेहतरीन जरिया है। रसूलुल्लाह का फरमान है, इस महीने में शयातीन कैद कर दिए जाते हैं, ताकि इंसान तमाम शैतानी वसवसों से आजाद होकर खास अल्लाह की इबादत करे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, जिसने इस महीने को पाया और अल्लाह से अपनी बख्शिश नहीं करवा सका, उससे बदनसीब कोई शख्स नहीं। अल्लाह ताला का अपने बंदों पर खास करम है। इस महीने में अल्लाह की रहमत अपने बंदों की बख्शिश के बहाने ढूंढती है। रोजा रखने के साथ हमें हुकूकुल इबाद का भी ख्याल रखना चाहिए। मुल्क में फैली कोरोना वबा की वजह से बेरोजगारी आम हो गई है। अहले ईमान के लिए रोजा रखना मुश्किल हो गया है। ऐसे में हमें अपने गरीब रिश्तेदारों और हमसायों का भी ख्याल रखना चाहिए। उनकी सहरी और इफ्तारी के लिए राशन का बंदोबस्त करना चाहिए। इस अमल से हमारे रोजे का अजर दुगना हो जाएगा। रमजानुल मुबारक में हाई ब्लड प्रेशर के मरीज पकोड़ों, समोसों और दीगर तली हुई चीजें खाने और शुगर के मरीज मीठे के साथ चावल और सफेद आटे के इस्तेमाल से गुरेज करें। इस पर रिपोर्ट कर रहे हैं मुजाहिर सईद।
रोजा रखना साइंसी और रूहानी दोनों एतबार से मुफीद है, लेकिन रोजे की हालत में अक्सर अफराद बदपरहेजी कर जाते हैं जो बीमारी का सबब बनती हैं। डॉक्टर्स कहते हैं कि हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों को अफ्तार और सहरी दोनों में एहतियात बरतनी चाहिए। शुगर पाकिस्तान में बहुत तेजी से फैल रही है। शुगर के मर्ज में मुब्तला अफराद के लिए रोजा रखना इसी सूरत मुमकिन है जब उनकी शुगर नॉर्मल हो। ऐसे अफराद जो शुगर के मर्ज में मुब्तला हैं, उन्हें सहर और अफ्तार दोनों से कबल अपनी शुगर चेक करना लाजमी है। आप अपना टेस्ट करें, यानी सहरी से पहले फास्टिंग में आपने एक टेस्ट कर लिया और फिर अफ्तार के 2 से ढाई घंटे बाद, जिसे रैंडम ब्लड ग्लूकोज कहेंगे, तो ये चीज आपको बता देगी कि आपको शुगर कंट्रोल्ड है या नहीं। डॉक्टर्स कहते हैं कि रमजान उल मुबारक में खाना पकाने में आम तेल, घी के बजाय जैतून का तेल इस्तेमाल करना अच्छी सेहत में अहम किरदार अदा करता है। रहमतों, बरकतों और इबादतों से भरा माह रमजान उल मुबारक का पहला अशरा जारी है। इस माह मुबारक में हम क्या खाते हैं, क्या पीते हैं और कितनी वर्जिश करते हैं, इन तमाम चीजों में एतदाल अहम उसूल है। रमजानुल मुबारक में जहां इबादत और दीनी सरगर्मियां जारी हैं, वहीं इस माह मुबारक में तिब्बी अमला भी सेहत से मुतालिक खुसूसी हिदायत दे रहा है, जिन पर अमल करके हम इबादत और नेकी के कामों में मजीद बेहतरी ला सकते हैं। वर्जिश को मामूल बनाना वैसे ही जिस्मानी तौर पर मुआविन साबित होता है, लेकिन हल्की जॉगिंग और हल्की फुल्की वर्जिश आपकी रोजमर्रा जिंदगी में खुशगवार तब्दीली ला सकती है। डॉक्टरों का कहना है कि माह मुबारक में जिस तरह खाने पीने को अवलियत दी जाती है, इसी तरह नींद को भी अहमियत दी जानी चाहिए। जो लोग अच्छी नींद लेते हैं वो दिन में कम खाते पीते हैं, इसलिए रोजे के दौरान अच्छी नींद आपको खाने की ख्वाहिश को कंट्रोल करने में मदद कर सकती है। चिकनाई से परहेजी जरूरी है। चिकनाई खवातीन से ज्यादा मर्दों के लिए मुज़र है। मुसलमान अमूमन रिवायती इशाई ग़िज़ाएं खाते हैं जो तली हुई और ज्यादा मुर्गन होती हैं। डॉक्टर कहते हैं बहुत ज्यादा शक्कर, तेल और तली हुई चीजों से परहेज करें। अपने खाने में ग़िज़ायत की तमाम अहम चीजें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और चिकनाई के साथ बहुत ज्यादा फल और सब्जियां शामिल हों। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए सच न्यूज।